और मैं हूँ समर। मम्मा, क्या आपको पता है फादर्स डे आ रहा है? यस आई नो। तो चलो पापा के लिए कुछ अच्छा सा क्राफ्ट बनाते हैं। क्राफ्ट, ओके लेट्स स्टार्ट। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ पॉप स्टिक्स, एक कलर शीट, सीजर, स्केच पेन टू राइट, वाटर कलर्स टू कलर पॉप स्टिक्स एंड अ ब्रश। सबसे पहले हम अपनी पॉप स्टिक को वाटर कलर से कलर करेंगे और उन्हें सूखने के लिए एक साइड रखते जाएंगे। पॉप स्टिक अब अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। हम एक कलर्ड पेपर का यूज़ करेंगे। उसको हम पॉप स्टिक के साइज से हमें इस पर ये प्लेस करनी है। फेविकॉल की हेल्प से हम इसको चिपकाएंगे। तो हमें इस तरह से पेपर काटना है कि पीछे हमने पेपर लगाया है वो दिखाई ना दे। पॉप स्टिक के साइज से हम ये पेपर को कट करेंगे। फिर से 10 मिनट्स के लिए सूखने के लिए रखेंगे। देखिए अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा पेपर को कट करेंगे। Now you can write anything, whatever you want to write on it. अब हम पेपर की हेल्प से इसमें डोरी लगाएंगे इस तरह से।
adding some flowers to make it more beautiful. See, Samath has made a beautiful wall hanging to surprise his father. It's beautiful. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।